देहाखौ जोथोन लायो गावनि आथिं आखाइखौ जोङो मा हाद्रि नांसि नांसि मैला नांसि नांसि जोङो सानफ्रोमबोथ' दुगैयोना बेबादि जोङो गावनि देहाखौ जत्न लानाय बादि जोंनि कमिटिखौ बेबादि जत्न लानांगोन नङाब्ला मैला जागोन जोंनि देहायाव बेमार जागोन गाज्रि नुगोन तो बेफोरखौ नोजोर होनाया बे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि दायित्व जाहैगोन एड्रेसिं जुदि কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সময় মানে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ দায়িত্বত থকা লগতে জিলা ব্লক প্ৰাইমাৰী বুথ লেভেল যিমান মানে BPFৰ কৰ্মী সকলোকে ধন্যবাদ আৰু মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই আজি যে মৌজাতি প্ৰাইমাৰী এই প্ৰাইমাৰীৰ অন্তৰ্গত আণ্ডাৰত থকা যিমান চেল আছে মহিলা ইউথছ আৰু বুথ কমিটি যিবিলাক হ'ব এতিয়ালৈকে বুথটো হোৱা নাই আজি যিকেইটা চেল আৰু প্ৰাইমাৰী শপত গ্ৰহণ কৰিলে আপোনালোকৰ দায়িত্বটো কি এইটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় মানে জানিব লগা বিষয় এইটো আমাৰ দৰকাৰ আছে তো সেইটোলৈ মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে দিनै दान्दिसे सिगां जोंना मानगोनां CWCनि मेम्बार सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि सारा बुंदों बडि ना प्राइमारि बडि नैबे मौजाति प्राइमारि बडि होनोब्ला माखौ बुजियोलाय बडि माने जोङो ओरैनो कमिटिबो होनो नङा होनबा खिन्थु बडिनि फुल इंलिसाव बडि माने मोदोमखौ होनो नङा होनबा सरि शरीरक কোৱা হয় না बडि माने আমাৰ শৰীৰক কোৱা হয় শৰীৰ এতিয়া শৰীৰত কি থাকে আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগ আছে নে নাই দেহাयाव मा थायो लोगोसे आथिं आखाइ थायोना जोंहा बयहाबो आथिं आखाइ दं मेगन दं खोमा दं दा थिग बेबादि मोनसे पार्टी लेभेलावबो मोनसे देहायाव जेरै अंग प्रत्यंगफोर थायो मोनसे कमिटियाव एबा बे बडियावबो बायदि रोखोमनि अंग प्रत्यंगफोर दङ जायखौ जोङो बुङो सेल ना दालाइसा कमिटिफोर थायो महिला कमिटि थायो युथ कमिटि थायो BSU दङ जोंनियाव बेफोरबादि आरो मेडिया सेल थायो बायदि रोखोमनि जोंना जे कमिटिफोर दं दाने खोथाया जाहैबाय मा नोंथांमोना दिनै प्राइमारिनि बिबान मोननानै शपथ लाबाय समायखिरा लाबाय আপোনালোকে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিলে যে আপোনালোকে যেটো দায়িত্ব আপোনালোকৰ যে দায়িত্ব দিয়া হ'ল কোনোবা সভাপতি কোনোবা সম্পাদক কোনোবা অৰ্গানাইজিং সেক্ৰেটাৰী আৰু কোনোবা মেম্বাৰছ হিচাপত যে আছে এতিয়া আপোনালোকৰ দায়িত্ব কি আপোনালোকে মুখেতে স্বীকাৰ কৰিছে পাৰ্টিৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব হেতুলৈ আপোনালোকে শপথ গ্ৰহণ কৰিলে এজন কৰ্মী হিচাপত এজন সৈনিক হিচাপত অলপ আগতে কৈ গ'ল আৰ্মি হিচাপত কৈছে এছে আৰ্মিবিলাকে নিজৰ দেশক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পাৰ্টিক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমিও সবে কাম কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰথমে নিজকে আপুনি জানিব লাগিব তাৰ মানে বডিটো জানিব লাগিব আজি যে দায়িত্ব পোৱা মই জানিব বিচাৰিছো অলপ থিয় দিলে ভাল পাম মৌজাতি প্ৰাইমাৰী সভাপতি আৰু সম্পাদক ডাঙৰীয়ালৈ আইলে ভাল পাম আপোনালোকে কোন কোন আছে সভাপতি আৰু সম্পাদক আচ্ছা ধন্যবাদ সভাপতিটো আপুনি সভাপতি সভাপতি আৰু সম্পাদক থ্যাংক ইউ ঠিক আছে बिथांमोना प्रेसिडेंट आरो सेक्रेटारि जाबाय दानिया बिथांमोननि दायित्वआ मा बियो गावनि अंग प्रत्यंगखौ मिथिनांगोन नंगौना नङा बडिनि जे पार्ट्स जों बुंबायना दहाय बुंना बडि माने कमिटि बे कमिटिनि जे पार्ट्सफोर दङ गावनाव जे आथिं दं आखाइ दं मेगन दं खोमा दं बेखौ बियो मिथिनांगोन नंगौना नङा जिहेतु नोंहा मोनसे बडि दङ नों पूर्णांग मोनसे कमिटि जाबायखाय बिसोरो दिनै प्रेसिडेंट सेक्रेटारिया मिथिनांगोन गावनि कमिटिनि सिङाव सोर भाइस प्रेसिडेंट जाखो सोर सेक्रेटारि जाखो सोर मेम्बार जाखो सोर सेलनि आफादगिरि नेहाथारि जाखो युथनि जाखो सोर BSUनि जाखो बेखौ बियो मिथिनांगोन आरो बेनो बिथांमोननि दायित्व गावनि कमिटिनि सिङाव थानाय मानसिफोरखौ जोथोन लानायानो बिथांमोननि दायित्व बुजि पाइছে ना আজি যিবিলাকে দায়িত্ব পালে সভাপতি সম্পাদক সিহঁতে এটা বডি হৈ গ'ল আৰু সেই বডিৰে আপোনালোকে এজন অংগ প্ৰত্যংগৰ নিচিনা আচ্ছা
হয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের মানে আমরা তো বাংলা বর্ডারের লোক না, অসমীয়া কলে অকমান আৰু অসুবিধাই হয় না, আমার কারণে বাংলাটাই বেস্ট হবো না, বাংলা দিয়েই বলি, আমরা বাংলা বর্ডারের লোক তো। আজকে যারা দায়িত্ব বহন করলো যে প্রেসিডেন্ট সভাপতি হিসাবে, এদের কর্তব্য হচ্ছে কি নিজের বডিতে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তার মানে কমিটির সদস্য আরও বিভিন্ন পদে যারা দায়িত্ব গ্রহণ করছে, এদেরকে যত্ন নেওয়াটাই হলো ওনাদের দায়িত্ব। এরা যত্ন নিতে লাগবে। কেন্দ্রীয় কমিটি নিজের কমিটিকে দেখতে লাগবে, জেলা কমিটির আন্ডারে যতগুলো লোক আছে বা জেলায় ব্লককে দেখতে লাগবে, ব্লকে প্রাইমারিকে দেখতে লাগবে, আর প্রাইমারি বুথ লেভেল কমিটিগুলোকে যত্ন করতে লাগবে। সেটা হলো আপনাদের দায়িত্ব, সেটা বুঝতে লাগবে। আজকে আপনারা যে শপথ গ্রহণ করছেন, আপনাদের করণীয় কি? दिनै नोंथांमोना शपथ ग्रहण खालामबाय, पार्टीनि सासे योद्धा जाबाय, दावहारु जाबाय, नोंथांमोननि खामानिया मा जागोन बेखौथ' मिथिनांगोन ना। आरो नोंथांमोना बिबानखौ लानानै जुदि नोंथांनि खामानिया मा बेखौनो मिथियाब्लालाय मा खामानि मावगोन, नंगौना नङा? হ্যাঁ, আপোনালোকৰ দায়িত্ব কি এইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। আজি এই প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ দায়িত্বটো হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আপোনালোকক লৈ পেলাই এটা যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামিব। যুদ্ধক্ষেত্ৰত আগন্তুক অলপ আগতে যেটো আমি গম পাইছোঁ যে সেপ্টেম্বর মাহৰ ভিতৰত, সেপ্টেম্বর মাসের দিকে মানে আমাদের নির্বাচন হতে চলেছে। তার জন্য কি করতে লাগবে? আমরা সেই যুদ্ধে बे दावहायाव जोङो देरहानो थाखाय जों साफ्रोमबो बिपिएफनि गोख्रों मावथि जानायलाय, बिबान लानायखाय, मोनफा मोनफा दायित्व लानायखाय दिनै जोंनि खामानि मावनांगौ दायित्व दङ। आरो बे हिसाबै जोङो जुदिसा दायित्व लानानै जुदिसा जों दायित्वखौ मावाब्ला, जों प्रेक्टिसाव थायाब्ला, जों गावनि दायित्वआ मा बेखौ मिथियाब्ला, अब्ला जोङो बे दायित्व लानाया, जोंनि बिबान लानाया मिनिंलेस जागोन। बिबानखौ लाबानो जाया, मावनायासो गेदेर बाथ्रा। नोंथाङा जुदि मावोब्ला, मावग्रा जायोब्ला, एक्टिभ जायोब्ला, बै मावग्रा मानसिनो बिबानखौबो होनो ओरैनो फैखायो बिबाना। नाथाय नोंथाङा बिबान लानानैबो जुदि नों खामानि मावोब्ला, बे बिबानाबो आस्थेनो गोजान जालाङो, नङा होनबा? मावग्राफोरनोसो मावनो खामानिखौ होनाय जायो। आरो बे मावग्रायासो खामानिखौ मोजाङै मावनो हायो। जायहा मावनायनि हुदायानो गैखायाब्ला बे खामानिखौबो मोजाङै मावनो हानाय नङा। आरो बे मावनोनो हायाब्ला जोंनि थाखाय मा मोजां, जोंनि न'खरनि थाखाय एबा जोंनि पार्टिनि थाखाय मा मोजां खामानि मावगोन? बेनिखायनो सासे जायफ्रा मावथि जाबाय, बिबान मोनबाय, नोंथांमोना दिनैनिफ्राय मिथिनांगोन प्राइमारि कमिटिनि दायित्वआ जाहैबाय गामि लेभेल, जे मोनबा गामि नङा होनबा, मोनबा भट केन्द्रनि जे भट जागोन जायगानि गामिफोराव नोंथांमोना जायफ्रा बिबान मोननाय साफ्रोमबो गावबागाव गामिनि मानसिफोरखौ दिनैहाय जोंनि दलाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनांगोन। आरो बिनि थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो जे ब्लकनिफ्राय बिथोन हरगोन, आरो बिथांमोना नोंथांमोनखौ दैदेनगोन माबायदि खामानि मावनांगौ। आरो बिनि थाखाय लोगोसे बुथनि इनचार्ज हिसाबै दिनै मोनसे कमिटि ग्रुप दानानैबो हरबाय, जोंनि मानगोनां रबिराम दैमारि बिथाङानो इनचार्ज। बिथांमोना नोंथांमोनखौ बुथ दानायावबो मदद खालामगोन। दाबो बुथआथ' दादोंब्लाबो एक्टिभ हिसाबै खामानि मावनो हायैखाय बेखौ मोजाङैहाय एक्टिभ खालामनो थाखाय दाफामनानै होगोन, बा माखासे खामानि मावनो गोनांखौहाय मावगोन। बेनि थाखाय ग्रुप खालामनानै होनाय जाखाबाय। तो बिसेस करे आं बेखौनो दिनैहाय बुंगोन, नोंथांमोना प्राइमारि जानायखाय नोंथांमोननि खामानिया दा गामि लेभेलाव जागोन। गामि लेभेलाव खामानिया मा थायो? गामियाव मोनसे बुथ कमिटि थायो। बे बुथ कमिटिफोरखौ जोथोन लानाय मेनलि बे खामानिया नोंथांमोननि जागोन। थारमाने आं बार बुंनो नागिरदों, प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, जोङो जेरै गावनि देहाखौ जोथोन लायो, गावनि आथिं आखाइखौ जोङो मा हाद्रि नांसि मैला नांसि जोङो सानफ्रोमबोथ' दुगैयो ना, बेबादि जोङो गावनि देहाखौ जत्न लानाय बादि जोंनि कमिटिखौबो बेबादि जत्न लानांगोन। नङाब्ला मैला जागोन, जोंनि देहायाव बेमार जागोन, गाज्रि नुगोन। तो बेफोरखौ नोजोर होनाया बे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि दायित्व जाहैगोन। आरो जेरै जोङो गावनि मोदोमफ्राव मैला नांसिनाय, सोरबाबा आसुगुराव नेल पालिस फुनगोन, फुगारगोन, जों गावखौ जेरै जोथोन लायो, जोंनि बे कमिटिखौबो बेबादि जोथोन लानांगोन। अब्लासो बे कमिटिया गोख्रों जागोन। আপনারা বুঝতে পারছেন? আজকে যারা আপনারা দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, যারা যে দায়িত্ব পাইছেন, কেউ ছোট বড় বলে মনে করবেন না। আমরা সবাই জানি একজন মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তাই না? চোখ, কান, নাক, হাত, পা আছে।
কেউ কি বলতে পারবে যে আমাকে হাত লাগে না বলে? কেউ বলতে পারবে? কেউ বলতে পারবে কি আমাকে আঙ্গুল লাগে না বলে? কেউ বলতে পারবে? কেউ তো বলতে পারে না। তো একটা শরীর পূর্ণাঙ্গ মানুষের জন্য যতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন, চোখ, কান, আঙ্গুল, নখ, সেই প্রয়োজন হিসাবে একটা যেমন বডি হয়ে গেল আমাদের শরীর হয়, ঠিক তেমনি আমাদের এই কমিটির মধ্যে এভাবে আমাদেরকে বানানো হয়েছে। আর সেইটাকে যত্ন নিতে লাগবে আমরা। কেউ মনে করবেন না যে আমি তো শুধু মেম্বার, আমি কোনো কাজের না। না, মেম্বার হইলেও কাজের, কারণ তুমি ওয়ান অফ দি পার্ট অফ দ্য বডি। এই কমিটির একজন আপনিও সদস্য। আপনি যদি মেম্বার যদি না হয় কমিটি হবে না। কি মেম্বার ছাড়া কি কমিটি হবে? প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হইলে কি হয়ে গেল নাকি? সেই কমিটি শক্তিশালী হবে, স্ট্রং হবে? কোনো দিন হবে না। একটা কমিটিতে সদস্য থাকতেই লাগবে। মেম্বার বে ঠাটার নাঙ্গেন, মেম্বার গিয়া বলে বে प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ल थाबा जानाय नङा, मेम्बार गैयाबा बे कमिटि जानाय नङा। तो थिग बेबादिनो मेम्बार होननानैबो गोरलै दासान। जे बिबानखौ नोंथांमोना मोनबाय, सोरबा सेक्रेटारि, सोरबा प्रेसिडेंट, सोरबा मेम्बार, जेखि बिबानानो मोना माने बिबाना देरसिन नङा। बिबाननि जे गुनागुन नोङो जे मावनानै दिन्थिनो हानायासो मेन दायित्वआ। बेसो बिबान, बेसो नोंनि पजिशन। नों जे खामानिखौ मावगोन बेखौ मावनानै दिन्थिनो हानायासो। तो बेनिखायनो आङो गोलाव बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' गोबां बाथ्रा जोङो बेफोर बाथ्राखौ सावरायनो मिथिलायनो थाखाय गोबां कमिटिफोर दं। जोङो सम सम बिदि मिटिंफोरखौ लानायनि गेजेरजों गावजों गाव जोङो जोंनि कमिटिखौ गोख्रों खालामलांनो थाखाय जों सेस्था खालामनांगोन। तो आङो दिनैहाय बिसेस करे दिनैनि जे शपथ ग्रहण लानाय नोंथांमोनखौ बेखौल' खावलायबाय, नोंथांमोना गाव गावनि बिबानखौ लाखानायनि उनाव जोंहा बुथ कमिटि जे दाफामनांगौ दं, गोख्रों खालामनांगौ दङ, बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय नोंथांमोना शपथ ग्रहण लाबाय माने दिनैनिफ्राय नोंथांमोना साफा साफा दावहारु हिसाबै बिपिएफनि सासे दावहारु हिसाबै खामानिखौ मावलांगोन होननानै आसा थिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थोंसै।